बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा स्पेशल क्रिसमस शो है और ये रिकॉर्डेड होगा। हम पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर पर जो बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमान और मसीही और दीगर मज़ाहब के लोग हैं और पूरी दुनिया में भी आज हम गौर करेंगे कि क्रिसमस सूरह मरियम की 21वीं आयत की रोशनी में ये आयत हुज़ूरुल मसीह के ताल्लुक से बयान करती है और पूरी दुनिया में जब ईद वलादतुल मसीह मनाई जा रही है तो ज़रूर है कि जो कुछ उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से हम तक बातें पहुंची हैं हम उनकी खोज लगाएं, उनमें जो पैगाम दिया गया है उससे रूशनास होने की कोशिश करें ताकि हकीकी खुशियों का तजर्बा हमारी ज़िंदगियों में आए। ऐसा ना हो कि ईदें आती हैं गुज़रती जाती हैं लेकिन उनमें जो पैगाम दिया गया है, जिन भेदों को खोला गया है, अगर उनसे वाकफियत और आशनाई ना हो तो बहुत सी बरक़ात को हम खो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस क्रिसमस के मौका पर क्यों ना जो लोग कुरान को मानते हैं, पढ़ते हैं वो और बाइबल को मानने वाले और दीगर मज़ाहब को मानने वाले भी इससे वाकिफ हो सकें। जब बाइबल हुज़ूरुल मसीह की पैदाइश की बात करती है तो किस तरह से चारों अनाजील में उनकी पैदाइश के बारे में मालूमात हम तक पहुंची हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे तो पैदाइश की जो मालूमात पहुंची हैं और फिर उनमें जो पैगाम है उससे क्या मुराद है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो भेद खोले गए हैं। तो आइए अंजील से आगाज़ करते हैं। मत्ती की अंजील में हुज़ूरुल मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से जो बयान मिलता है, मत्ती की अंजील पहले बाब से हम देखते हैं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। इस आयत में एक खूबसूरत बात जल्दी से बताता चलूं, वो ये है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो खुदा के साथ रास्त ज़िंदगी गुजार रहा है तो यहाँ सिफ्त बयान की गई है कि वो बदनाम करना नहीं चाहता था। उनकी ज़िंदगी में ये बात होती है कि ना ज़ुबान से और ना अमाल से वो लोगों की गवाहियों को ख़राब करते हैं, लोगों के नाम को बदनाम करते हैं। तो वो इस आयत की रोशनी में देख लें कि वो फिर रास्तबाज हैं भी या नहीं। लिखा है यूसुफ रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो आज जो हर जगह दूसरों को बदनाम करते फिर रहे हैं, बंद कमरों में या बाज़ारों में या मसाजिद में या चर्चेज़ में, वो रास्तबाज हैं भी या नहीं, इस सीज़न में ये भी सोचने की बात है। आगे हम देखते हैं, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अब फरिश्ता यहाँ पर पैगाम दे रहा है और उसका पैगाम पहुंचा है और फिर उस पैगाम में पैदाइश के साथ कि वो कैसे होगी, रूहुल कुद्स के वसीला से, इंसानी मिलाप से नहीं। और फिर लिखा है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा यीशु, जिसका मतलब है निजात देने वाला
यहोवा छुड़ाने वाला है, मखलसी छुटकारा देने वाला है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, गुनाहों से छुड़ा लेगा, गुनाहों से आज़ाद करेगा। तो ये पैगाम आया है। आगे 22वीं आयत में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। इन आयात में जो पैगाम है वो बहुत वाज़ेह है कि ये जो बात हो रही है, जो पैगाम पहुंच रहा है, इसकी परख जरूरी है। सुनी सुनाई या किसी की कही हुई बातें नहीं, बल्कि अंबिया की नबुव्वतों की रोशनी में। और यहां पर जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो यसाया की किताब 7वां बाब और 8वें बाब में 7, 14 और 8 से 10 आयात में आपको यही बात मिल जाएगी। तो ये मसीह की पैदाइश से तकरीबन 600 साल के करीब, 700 साल के करीब का अरसा है जब नबी ने ये पेशनगोई की थी कि देखो एक कंवारी हामिला होगी। यहां पर बहुत वाज़ेह है कि ये मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, और बेटा जनेगी, जिन्स के बारे में वाज़ेह बताया गया है, और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा की साथ रफ़ाकत की बहाली इंसानों के लिए इसमें पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब सूरह मरियम और उसकी 21वीं आयत में हम आते हैं तो यहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस तरह से लिखा है, उसने कहा बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है। हमने देखा मत्ती की अंजील में फरिश्ता आया है पैगाम लेकर आसमान से खुदा का, और यहां पर जो लोग कुरान को मानते हैं उनके लिए वाज़ेह है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है कि हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे। पहचान, वाकफियत, नसीहत, निशानी, पहचान, वाकफियत हो, आप जान सकें कि निशानी क्या बना देंगे, और अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। खास रहमत बना देंगे, निशानी बना देंगे। निशानी पैदाइश की किताब औरत की नस्ल से 3रे बाब में अगर चले जाएं आप, पहले 5 बाब में देखें तो वहां पर वादा था निजात दहिंदा का कि औरत की नस्ल से जो आएगा वो अबलीस के सर को कुचलेगा, वो इंसानों का खुदा से मिलाप करवाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि निशानी बना देंगे ताकि पहचान हो सके। और वाज़ेह है, इब्ने मरियम कहा जाता है, मत्ती की अंजील, कंवारी से पैदाइश होगी, अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। अब हम देख रहे हैं कि अंबिया, मत्ती की अंजील, उनकी पेशनगोइयां हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि वो है क्या, और अपनी खास रहमत बना देंगे। ये तो एक तयशुदा बात है, ये हमेशा से हमेशा तक ऐसा ही है। लेकिन इस पैदाइश में जो रहमत बनकर आई है, ये मसाया, मसीह जो रहमत बनकर आया है, क्या हम इस रहमत को समझते भी हैं? इस जात के वसीला से ये रहमत कैसे है, इसमें क्या पाया जाता है? तो आइए देखते हैं। तीतस का खत है और यहां पर इस बात को हम देखते हैं। तो उसने हमको नजात दी, वो लोगों को अपने गुनाहों से, लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मत्ती की अंजील में हमने देखा, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, किसी भी तरह से इंसान के अपने नेक अमाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक
अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। अब यहां पर देखते हैं, बल्कि अपनी रहमत, तो रहमत बना देंगे। मसीह गुनाहों से छुटकारा देंगे, तो उसने हमको निजात दी। तो रहमत में क्या पाया गया है? निजात। आइए आगे देख लेते हैं। क्रिसमस हम मना रहे हैं, लेकिन देखें कि ये कुतुब जिनको हम पढ़ते हैं ये क्या कह रही हैं। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो इस ज़ाते अक़दस के वसीला से रहमत बना दिया गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि इस रहमत में हमें निजात मिलती है, और इसका जरिया जो बनाया गया है, यहां पर वाज़ेह हुआ कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, जो अहकाम थे, जो शरीयत थी वो दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मसीह के जरिया से फजल रहमत बना दिया गया है। यहां पर यूहन्ना की अंजील में है कि वो फजल बनकर आए हैं। तो इसको आगे हम देखते हैं कि तफसीर मदारिक जो है वो रहमत को किस तरह बयान करती है, और फिर फजल को उलमा किस तरह बयान करते हैं। अगर कोई सूरह मरियम 21 पढ़ता है कि उनको रहमत बना दिया गया है, और यूहन्ना पढ़ता है कि उनको फजल बनाया गया है, वो फजल बनकर आए हैं, तो ये है क्या? अगर ये नहीं समझते तो फिर हम पैगाम को ही नहीं समझ सकते। तो आइए देखते हैं तफसीर मदारिक में जो रहमत है उसको क्या कहा गया है, मतलब क्या है। अल्लाह की रहमत से मुराद बंदों पर उसका इनामो एहसान करना है। इनाम जो कोई दे देता है, आपने उसको किसी मेहनत से हासिल नहीं किया, को अपनी खुशी से, मोहब्बत से आपको इनाम देता है। तो अल्लाह की रहमत से मुराद, तफसीर मदारिक, ये जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 40 है। अल्लाह की रहमत से मुराद बंदों पर उसका इनामो एहसान करना है। असल में रहमत का माना शफकत है, खुदा की मेहरबानी, खुदा का रहम, खुदा का तरस। तो यहां पर है कि रहमत अगर बना दिया है तो ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, ये उसका एहसान हुआ है इंसानों पर, और ये उसने किया है इंसानों की किसी कोशिश और रियाजत हदियों के बदौलत नहीं या इव्ज नहीं, बल्कि खुद उसने रहमत से इनाम कर दिया है, रहमत बना दिया है। किस जात को? आगे देख लेते हैं। रहमत के बाद जो उल्मा तफसीर करते हैं फजल की, उसके बारे में ये किताब है अहकाम मसाइल, सैयद अहमद कादरी मुसन्निफ है, और मुरतब किया था डॉक्टर मोहम्मद रजीउल इस्लाम नदवी, मरकजी मकतबा इस्लाम पब्लिशर्स दिल्ली। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फजल से उन्होंने और रहमत से उन्होंने क्या मुराद ली है, ताकि इस क्रिसमस पर हम फक्त इस त्यौहार को मनाने वाले ही ना रहें, बल्कि इसमें जो पैगाम है, समझ दी गई है, उससे भी आशना हो जाएं। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखा है, यहां रहमत अल्लाह जन्नत को कहा गया है। अब यहां पर देख लीजिए, रहमत बना दिया है जन्नत, तो रहमत अल्लाह किसको कहा गया है? जन्नत ही को कहा गया है। इब्ने कसीर ने इसकी तफसीर में लिखा है, यानी उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, कभी इससे निकलना ना चाहेंगे। तो अब यहां पर रहमत अल्लाह जो है जन्नत को कहा गया है, और हमने देखा कि ईसा मसीह, यीशु मसीह को रहमत बना दिया गया है, वो रहमत बन कर रहे हैं। तो रहमत क्या है? जन्नत। तो आइए आगे देख लेते हैं उलमा क्या कह रहे हैं। इसकी तईद इस सही हदीस से भी होती है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह मुझे अपनी मग़फ़रत और रहमत से ढांक ना ले, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचे कुरान में जन्नत को अल्लाह का फजल भी कहा गया है। तो रहमत को जन्नत कहा गया है,
اور جنت کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے آگے، اللہ کا فضل یہ ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کی طرح ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں یہ سورہ آل عمران 107ویں آیت سے چل رہا ہے، اور پھر الحدید 21ویں آیت، یہ اس آیت کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں جب تک اللہ کی مغفرت، رحمت، فضل اور اس کی رضا شریک حال نہ ہو تو کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت پر اس پہلو سے غور کیجئے کہ اس میں ایک طرف اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ جنت جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ کتاب اس میں بہت واضح طور سے رحمت اور فضل کو علماء نے کھول دیا ہے۔ پھر سے آخری حصہ آپ تمام احباب کی نظر کر رہا ہوں، وہ جنت جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو رحمت بنا دیا ہے ذات المسیح کو، یوحنا کی انجیل میں فضل ان کے وسیلہ سے پہنچا، فضل ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فضل بنایا گیا ہے، رحمت بنایا گیا ہے، اس تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جنت بنا دی گئی ہے، یہ فضل اور رحمت اتار دیا گیا ہے، لیکن اس تک رسائی کیسے ہو، طریقہ کار کیا دیا گیا ہے، آئیے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ اور یہ ساری علمی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ کسی طرح کا کوئی غلط پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کتب، حوالہ جات کی روشنی میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی تفسیر اور ان کے معنوں کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم علمی رویوں میں، علم التفسیر کی روشنی میں، اگر کہیں سے ہم نے کچھ ایسی باتیں سیکھ لی ہیں یا ہم کسی ایسی سمت مڑ چکے ہیں جہاں سے ہم واپس آ کر سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کرسمس کا دن میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، خدا ہمیں پھر سے دعوت دے رہا ہے۔ خدا ہماری توجہ اپنے فضل اور رحمت کی طرف دلانے کے لیے یہ پروگرام استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس تک رسائی کیسے ملتی ہے، طریقہ کیا ہے۔ پس رومیو کا خط، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ اب وسیلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ غور کیجئے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی، اور اس کا ذریعہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو ذات المسیح کو جب بھیجا گیا ہے تو جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی ہے، فضل اور رحمت، جنت، خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ رہنا، خدا کے گھر کے ہو جانا۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فضل ہے جب ہم تک پہنچا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں سورہ مریم 31 آیت بھی، وسیلہ برکت کا، فضل، رحمت، برکت، جنت پانے کا، خدا تک رسائی کا۔ اور جہاں بھی کہیں
بھی رہوں، اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے۔ رسائی کیسے ہے؟ سراپا برکت، برکت تک رسائی پانے کی راہ کون سی ہے؟ اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ اس نے مجھے سراپا برکت، اس نے مجھے فضل، اس نے مجھے رحمت بنایا ہے، جنت کی راہ ٹھہرایا ہے، جنت بنا دیا ہے، سراپا برکت۔ آئیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رسائی اس برکت تک ہوتی ہے ذات المسیح کے وسیلہ سے۔ تو یہاں پر اعمال کی کتاب کا مصنف اس بات کو کھولتا ہے، تم نبیوں کی اولاد۔ اب یہاں پر وہ ابراہیم جو خدا کا عظیم بندہ، اس کے ساتھ بات کو ملاتا ہے تاکہ دنیا کے سب لوگ جو ان کو جد امجد سمجھتے ہیں، تمام مذاہب جو ان کو مانتے ہیں جد امجد، وہ جان سکیں۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس کے عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا۔ جب ابراہیم سے کہا تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے، سراپا برکت کس کو بنایا؟ سب گھرانے برکت پائیں گے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا 31 آیت میں سراپا برکت، تو انبیاء کی اولاد سب گھرانے برکت پائیں گے۔ کیسے؟ خدا نے اپنے خادم کو یسوع مسیح کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ جو برکت میں رکاوٹ ہے اس کو دور کر کے تمہارے لیے خدا کی وہ برکت جو تمہارے لیے رکھ دی گئی ہے اس کو تم پا سکو۔ یہ ہے کرسمس، بدیوں کو ہٹا کر، جو رکاوٹیں ہیں خدا تک پہنچنے میں، اس کی بادشاہت میں آنے میں، اس کو ہٹا دے۔ تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فضل اور رحمت ہے اس میں پایا کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک آیت دیکھی تھی، لیکن آگے پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ اس میں خدا کا رحم ہمیں اور فضل جو ہے اس کی اور زیادہ سمجھ ملتی ہے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان سے بھی بات کریں گے ان تمام آیات پر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سن لیں، پڑھ لیں، اور ابھی ان پر بات بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مختصر بتا بھی رہا ہوں اس فضل میں کیا پایا جاتا ہے، اس رحمت میں کیا پایا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے ہم دیکھیں۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، بڑی محبت جو خدا نے کی ہے، یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور پھر یوحنا کا پہلا خط، اس میں ہمیں خدا کی محبت جو ہے اس کے بارے میں واضح طور پر ملتا ہے۔ ابھی ہم اس طرف آئیں گے بھی۔ جو خدا کی بڑی محبت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی محبت جو ہے آپ کو سورہ مریم 21ویں آیت اور 31 آیت جو ہے اس میں ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا کی محبت ہم تک پہنچی ہوئی ہے، سراپا برکت رحمت بنا دیا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے فضل میں کیا ملا ہے؟ نجات۔ تو خدا نے فضل کیا، جس چیز کے ہم مستحق نہیں وہ ہم کو دے دی، اور جو اس نے دی ہے اس میں کیا ہمیں ملا ہے؟ نجات۔ خدا کا فضل، یسوع مسیح میں نجات ملی، اور لکھا یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کی قابلیتوں لیاقتوں سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ انعام، رحمت خدا کی طرف سے، احسان اور انعام، تو رحمت بنا دیا گیا ہے ذات المسیح کو، انعام اور احسان اور یہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، نیکیوں کے سبب سے نہیں، انسانوں کی کمائی ہوئی نہیں، انسانوں کی محنتوں اور ریاضتوں سے نہیں، بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہم پر رحم کر دیا گیا ہے۔ کاش ہم انسان ان آیات کی روشنی میں آج ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر، ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کر کے ان آیات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی مذہب کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ خدا کی بڑی محبت کا مکاشفہ ہے، یہ اس کی چاہت جو ہم سب کے لیے ہے اس کا مکاشفہ، اس کا بھید ہم پر کھل رہا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی، یہ خدا کی مہربانی احسان
اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، اس کی محبت کا ظہور ہوا ہے، وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی۔ مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، یاد رکھیے، یہ نجات، یہ رحمت اور فضل راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت، انعام اور احسان۔ تفسیر المدارک، اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یہ نئی پیدائش اور روح القدس میں غسل، یہ کلام خدا کو بھی پانی کہا گیا ہے، اور پاک روح جو ہے وہ انسانوں کو راست بازی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، عدالت کے بارے میں ان کو رہنمائی بخشتا ہے، ان پر بھیدوں کو کھولتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے روح کو موقع دیں، کہیں خدا کا روح ہم پر باتوں کو کھولے، اور ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا روح محبت کا روح ہے، اور وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے گا اگر ہم اس کو پکاریں گے۔ یہ کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ رحمت سے مراد انعام اور خدا کا احسان جو وہ دے دیتا ہے، نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ آئیے آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تیتس کا خط ہے، اور اس میں کیا بھید کھلتا ہے، یہ جو نجات ہے فضل اور رحمت میں، جس اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، بہت زیادہ، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ جنت، فضل اور رحمت کو جنت کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر واضح لکھا ہے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت، وسیلہ یسوع، ہم پر افراد سے نازل کیا، بہتات کے ساتھ، وہ جس کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی محبت ہے جو نازل کر دی گئی ہے تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی جنت کے وارث بنیں۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس نجات کی بنیاد جو ہے اس کے لیے بھی بات کریں گے۔ یہ آیت دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں، جو اس رحمت اور اس فضل کا انکار کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، جنت نہیں ہمیشہ کی ہلاکت، اور جو اس کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں، ان سے متعارف کروانا چاہتا ہوں، اور پھر جو اگلی آیات ہیں اس پر بھی وہ بات کریں گے۔ پاسٹر پرویز کھوکھر عرصہ دراز سے خدمت میں ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ سر خوش آمدید، عید ولادت المسیح کی بہت بہت مبارکباد۔ کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کو بھی وہ ساری خوشیاں مبارک ہوں، اور زندگی ٹی وی کے سارے سامعین کو یہ خوشیاں مبارک ہوں۔ سر بہت مہربانی، آپ وقت نکالتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ جو آیات قرآن سے اور بائبل سے ہیں لوگ فضل کو اور رحمت کو سمجھ سکیں۔ آپ ساتھ ہی تھے، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو پھر میں دیگر سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا۔ فضل اور رحمت یسوع مسیح کے وسیلہ، تمام آیات میں نے مختصراً بیان کی ہیں، اگر آپ کچھ مزید اس تعلق سے فرمانا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر میں کچھ اور جو آپ سے سوالات ہیں وہ میں آپ سے اس تعلق سے پوچھوں گا۔ ڈاکٹر دانیال، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور تفصیل سے کچھ چیزوں کو بیان کیا، اور میں ایک دو باتیں جو بڑی ضروری ہیں کہ یہ خدا کا فضل جو ہے یہ مسیح یسوع میں آدمیوں تک پہنچا ہے، اور انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اب یہ فضل جو ہے یہ گنہگار انسان تک پہنچا ہے، اور یوحنا رسول یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔
اب انسانوں، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دین یا کسی فرقہ کے تھے، کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے یہ فضل ہوا۔ اس لیے عبرانیوں کا خط اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ بہت اس شکریہ، فضل کو حاصل کرے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے یہ جو آیات بیان فرمائی ہیں۔ جب عبرانیوں کے خط میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر عبرانیوں کے خط کی یہ جو آیات آپ فرما رہے ہیں، ان کا جو شان نزول ہے یا سیاق و سباق ہے وہ مسیح کی قربانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسیح جب فضل بن گئے ہیں، رحمت بن گئے ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ انہوں نے ابھی جو عبرانیوں کے خط سے حوالہ دیا ہے، اگر آپ اس خط کو پڑھیں تو اس میں مسیح کی کامل قربانی کی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر خدا کے پاس گیا، اور خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، یہ کلام خدا میں لکھا ہے۔ تو یہ جو فضل ہے، یہ انسانوں کے گناہ کو اپنے اوپر لینا، یہ جو رحمت ہے انسانوں کے لیے ایک عوضی بنا کر بھیجی گئی ذات جس کے وسیلہ سے یہ فضل مل جاتا ہے، اس کی بنیاد کے تعلق سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ پہلا پطرس کا خط ہے، اور پھر میں پاسٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پر بھی روشنی ڈالے۔ ضروری ہے کہ جو رحمت ہے، جو فضل ہے، اس میں جو نجات مہیا کی گئی ہے، اس کی بنیاد کون سی ہے؟ تو آئیے 18ویں آیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں تسلیکیوں کے خط میں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ اب پاسٹر صاحب، یہ جو نقطہ ہے کہ اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ جنت کہا گیا ہے، اور خدا کی بادشاہت ہم کہتے ہیں اس کو جب مسیحی دنیا جنت کی بات کرتی ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری خلاصی، گناہگار انسان جو اس سے باہر آ چکا ہے جنت سے، وہ چھٹکارا پانے کے لیے ایک برہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے بے عیب بے داغ برے مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو لوگ اس بات کو آج کیسے سمجھے کرسمس کے موقع پر؟ اگر وہ اس بنیاد کو نہیں مانتے تو پھر کیا مخلصی کی کوئی اور راہ رہ جاتی ہے؟ جی، کلام مقدس کی سچائیاں جو ہیں وہ تو بڑی واضح ہیں، اب کسی کا ماننا یا نہ ماننا اس پر منحصر ہے، لیکن کلام کی روشنی میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اس نجات کی بابت نبیوں نے بھی تحقیق کی اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا۔ اب انبیاء بھی مشتاق تھے، کلام مقدس کی سچائی یہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے تحقیق کی۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا نقطہ آگے لے کر چلنا چاہوں گا جو آپ نے بنیاد قربانی کی کہی۔ اصل میں انسان کی حالت ہے کیا تھی، جو کہ افسیوں کے خط کے 2 باب میں بیان کی گئی ہے کہ جب ہم قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہی تھے۔ روحانی مردگی اور روحانی موت کا یہاں پر ذکر ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین، کسی مسلک کا ہو، ہر انسان جو ہے گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ اور ایک مردہ شخص جو ہے، جیسے کوئی لاش مردہ خانے میں ہو، تو اگر اس مردہ خانے میں کوئی باتیں ہو رہی ہوں اسے سنائی نہیں دے گی، اور اسی طرح سے نہ اسے بھوک، نہ پیاس، نہ درد لگی۔ گنہگار انسان بیمار نہیں بلکہ وہ مردہ ہے، اور اس مردہ کو جب تک مسیح کا روح اس میں نہیں آئے گا، مسیح کا روح اسے نہیں جلائے گا، کیونکہ لکھا ہے جب تم تقصیروں اور گناہ، یعنی کہ وجہ جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے
वो इस दुनिया में आया। मत्ती रसूल की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इस बात को भी खोला है। लेकिन जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो कहते हैं कि अगर अमाल, गुड कर्मा और बैड कर्मा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अच्छे कर्म ज्यादा होंगे तो वो फजल को पा सकते हैं, निजात को, जन्नत को पा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उसमें भी ये एक अकीदा पाया जाता है कि नेक अमाल और बुरे अमाल, तो जो नेक अमाल अगर ज़्यादा होंगे तो वो किसी न किसी तरह से कोई भी इंसान जो नेकियां करता है वो खुदा के फजल तक पहुंच ही जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाइबल क्या फरमाती है? इफसियों का खत 2 बाब और 4 से 10 आयात में क्या बात यहां पर बयान फरमाई गई है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। आपने डॉक्टर दानियाल कहा कि अगर नेक इमाल या नेक कामों के सबब से लोगों को नजात मिल जाती तो फिर मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं था। बहुत सारे लोग चैरिटी देकर, लेकिन जिनके पास अगर खैरात या दान करने के लिए कुछ नहीं तो क्या होता? अब 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब यहां पर जो इमाल है, 2 बातें हैं, उससे पहले भी है। नामी आयत में लिखा है, ना इमाल के सबब से ताकि कोई फख्र ना करे। अगर कोई शख्स कहे कि मैं इमाल से अपनी मुक्ति को, अपनी निजात को पाऊंगा, तो साफ है इमाल के सबब से नहीं ताकि कोई फख्र ना करे। लेकिन नया मखलूक बनकर जब कोई सच्ची तौबा करके अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है। लेकिन जब कोई शख्स नई जिंदगी को पा लेता है, नया मखलूक बन जाता है, तो फिर लिखा है हम उसकी कारागरी हैं, हम सब उसकी क्रिएशन है, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब के हो। मसीह यीशु में जब हम आ जाते हैं मसीह यीशु के, तो फिर उन नेक माल के वास्ते जिनको खुदा ने पहले से, तो खुदा ने पहले से ही हमें इस बात के लिए तैयार किया कि नए मखलूक बनकर, न्यू क्रिएशन बनकर, सच्ची तौबा में अपनी जिंदगी उसे देकर, फिर मसीहा की वो जिंदगी, वो निजात जो हमें देने के लिए आया, उसके काम हमारी जिंदगी में जाहिर होने लगेंगे। खुदा की बात की पास्टर साहब ने, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, कि उसने, जिस खुदा ने हमको तख्लीक किया है, क्या उसने हमें यह बताया है कि नेक अमाल से हम रास्तबाज ठहरेंगे? क्या उसने हमें गुड कर्मा और बैड कर्मा और नेक अमाल जो हैं वो करने को कहा है? या उसने हमारी सोच को बदलने के लिए अपने कलाम में वाज़े रहनुमाई भी फरमाई है कि अगर तुम नेक अमाल को समझते हो, अगर तुम अच्छे अमाल को समझते हो, कोई उनके वसीला से तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं, तो तुम फिर सोचो, मैं हूं जिसने तुम्हें जन्नत की राह दिखानी है, मैं हूं जो तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने वाला हूं और उसकी राह दिखाने वाला हूं। अगर तुम मेरे कलाम के मुताबिक, जो मैंने राह दिखाई है, जो मैंने तरीका दिया है, जो मैंने अहकाम दिए हैं, जिसको मैंने वसीला बनाया है, अगर तुम अपनी हट धर्मी पर बजिद रहोगे तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन कलाम खुदा, जिसको रोशनी कहा गया है, जिसको इंसानों के लिए हदायत कहा गया है, जिसको इंसानों के लिए रहनुमाई कहा गया है, वो कलाम क्या कह रहा है? आज ये सुनने की जरूरत है तमाम इंसानों को कि अगर आपका ये ईमान है कि नेक अमाल से ये हो सकता है, तो फिर खुदा की आवाज ये है कि आपके जो नेक अमाल हैं, जब नबी लिखता है तो वो कहता है कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानिद है, गंदी नेकियां हैं जो हम करना चाहते हैं, जो रास्तबाजी है। और कितने नेक अमाल आप करेंगे, और नेक अमाल की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है? शायद वो नेक अमाल आपके लिए तो नेक हों, लेकिन क्या वो खुदा की नजर में भी नेक है? या आप अपने फख्र में,
अपनी सलाहियतों के बलबूते पर, अपनी रियाजतों के बलबूते पर आप ये कहें कि मैं इस मकाम तक आ गया हूं कि खुदा अब मुझको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो पास्टर साहब ने जो आयत दी कि हम गुनाहों के सबब से मुर्दा, और मुर्दा की जगह कहां है? कब्र में है। जो डेड बॉडी है कब्र में दफनाई जाती है, जो जिंदा है वो घरों में रहते हैं। तो खुदा के घर में वो जिंदगी जो रहमत और फजल में मिल जाती है। और पास्टर मासूफ ने फरमाया कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है, जो गुनाहों से मुर्दा हालत बदलने की कुदरत रखता है। वो यीशु मसीह सूरह अल हदीद की 27वीं आयत कि वो पैदा कर देता है नयापन इंसानों में, और वो नयापन ये है कि गुनाहों से रिहाई पाकर रास्ते की राह पर आ जाना और गुनाहों से निजात पा जाना है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें भी हम तक पहुंचाई हैं। अब हम देखते हैं कि इस निजात में जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है, इसमें क्या सिर्फ इस हाल की उम्मीद ही है, या माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों अदवार इसमें पाए जाते हैं? पास्टर साहब से मैं इस पर भी राय लूंगा। ये चंद आयात देखते हैं। पहले माजी में देखते हैं जो जमानत है इस नजात की। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली माजी, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? मसीह, अहले इस्लाम का अकीदा है, मसीहों का अकीदा है कि वो जिंदा है। मसीह को जिंदा उम्मीद भी कलाम में कहा गया है। यीशु मसीह के बारे में अहले इस्लाम ये मानते हैं कि वो जिंदा है, मसीही ये मानते हैं कि वो जिंदा है। अहले इस्लाम कहते हैं कि वो मरे नहीं, वैसे ही जिंदा उठा लिए गए हैं। मसीही मानते हैं वो मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब अबरानियों का मुसन्नफ 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में इस ज़ाते अक़दस को जिसको फजल और रहम बनाकर भेजा गया उनकी बात करता है, तो वो कहता है कि वो कल, माजी, हाल, आज, मुस्तकबिल, आने वाला कल जो है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तो जो निजात यीशु मसीह देते हैं, यहां से यह जो उम्मीद नजर आ गई है, तो जो जिंदा है वो नजर आता है, जो मुर्दा है हम देखते हैं कि जब इंसान कोई भी हो, जब वो रहलत कर जाता है तो दफना दिया जाता है, लेकिन मसीह जिंदा है। तो ये उम्मीद, ये निजात जो दी गई है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली। मसीह की आने की उम्मीद थी माजी में, जब वो आए तो निजात मिली। आइए आगे देख लेते हैं। यह निजात माजी को कवर करती है। फिर है अबरानियों का खत है, पहला बाब 14वीं आयत है। क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं जो निजात की मैरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? माजी, जो निजात पा चुके उनके लिए खिदमत के लिए फरिश्ते भी भेजे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। हाल की मुकम्मल जमानत इसमें पाई जाती है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वसीला, रहमत, फजल, यीशु मसीह, ज़ातुल मसीह, जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है हाल में, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। अहले इस्लाम, यीशु जिंदा, मसीह यीशु जिंदा, और क्रिसमस का पैगाम ये इस रहमत में, इस फजल में गुनाहों की नजात, हमेशा की जिंदगी यीशु के वसीला से मिल रही है। पूरी पूरी नजात इसलिए कि वो आज भी जिंदा है। और पूरी दुनिया में आज मैं दावत देता हूं, कोई भी शख्स जो उनको नबी मानता है, खुदावंद मानता है, टीचर मानता है, अच्छा उस्ताद, अच्छा शख्स मानता है, उनसे मुतारिफ होने की कोशिश कीजिए। वो अपनी जात से आपको मुतारफ करवा कर बता देंगे कि उनको रहमत बना दिया गया, उनको फजल बना दिया गया है, और उसमें पूरी पूरी निजात, चूंकि वो आज भी जिंदा हैं। और जो निजात पा जाते हैं उनकी शफात के लिए मुसलसल हर दौर में, हर जमाने में एक ही जात है जो यकसा है। और जब हम यरूशलेम में देखते हैं जहां पर उनकी कब्र थी,
वहां पर रोमी हुकूमत का पहरा था। शागिर्द डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह जिनके बारे में यह लिखा है कि वो हमेशा शफात के लिए आज इस लम्हे भी, चूंकि यरूशलेम में उनकी कब्र खाली है और वो पूरी दुनिया के इंसानों को यह पैगाम दे रही है कि जिंदगी पाने के लिए, नजात पाने के लिए, खुदा की मोहब्बत से आशनाई के लिए, नए मखलूक बन जाने के लिए, क्रिसमस की हकीकी खुशियां मनाने के लिए, उन खुशियों का हकीकी तजर्बा करने के लिए वो हमेशा से हमेशा तक जिंदा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि इस निजात में, इस यीशु मसीह नासरी में क्या होने वाला है। आइए अगली आयत भी देखते हैं। लिखा है, यह मुस्तकबिल की बात है। मेरे अजीजों, मुस्तकबिल वही खोलता है जो मुस्तकबिल को जानता है। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो अपने शागिर्दों पर, अपने मोहब्बत करने वालों पर अपनी ज़ात को खोलते हैं। यहाँ पर हमने इस नजात जो रहमत और फजल बना दिया गया है, इस ज़ात अक़दस में देखते हैं, अजीजों हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिद हो जाएंगे। पास्टर प्रवेश साहब, तकरीबन हम इख्तिताम के करीब करीब हैं। क्या कहना चाहेंगे? जब हम उसको देखेंगे तो उसकी मानिद हो जाएंगे, माजी में भी, हाल में भी, और यहां मुस्तकबिल की बात की गई है। क्या फरमाना चाहेंगे आप? पूरी दुनिया के इंसान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कितनी बड़ी मुबारकबादी है डॉक्टर दानियाल, कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिद होंगे। व्हाट अ प्रिविलेज! ये कितना बड़ा एजाज इंसानों के लिए है कि जिनको, जो मसीह में मुए, वो जी उठेंगे, और जो जिंदा बाकी होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। अब जो मसीह में मुए, इस उम्मीद के साथ कि वो उनका निजात दहिंदा है, वो एक गैर फानी जिस्म लेकर उठेंगे। जैसे मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसका जिस्म गैर फानी है। हम जिस जिस्म को लेकर उठेंगे इस्तकबाल करने के लिए, वो भी गैर फानी होगा, और हम उसे ऐसा देखेंगे, हम उसकी मानिद होंगे जैसे वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। और इसी तरह सारे मुकद्दसीन जो उसकी बड़ी निजात को पाकर, उस छुटकारे को हासिल करके एक ऐसी जिंदा उम्मीद में इस धरती से चले जाएंगे, वो मौत की नींद जो एक सो जाने की तरह से है। हम सब मरेंगे, लेकिन एक गैर फानी जिस्म देकर जी उठेंगे, और फिर हम मसीह की मानिद होंगे और अब्दुल-अबाद उसके साथ रहेंगे और हमेशा उसके साथ खुशी मनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो एक निजात याफ्ता जिंदगी के लिए है। आज जैसे आपने दावत दी, मैं आपके साथ मिलकर सारे समाईन के लिए क्रिसमस की इन खुशियों के मौका पर, आप किसी मजहब में भी पैदा हुए, आप किसी अकीदा से भी है, लेकिन याद कीजिए रहमत और फजल जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला से मेरी और आपकी निजात मुकम्मल होती है और उस पर मोहर है। इस बड़ी निजात से गाफिल रहकर कोई क्यों कर बच सकता है? कोई क्यों कर बच सकता है? आपके लिए, हम सब के लिए ये मौका है। आओ इस बड़ी निजात को इस क्रिसमस पर लेकर उस जश्न में शरीक हों, ताकि मसीह की आमद सानी पर हम इस जिंदा उम्मीद के साथ उठें और उसकी मानिद हम होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने ये बात की है। हमारे पास अभी 10 मिनट और हैं। इसमें ये बात भी यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं कि ये जो रहम और ये जो फजल यीशु अल मसीह बनकर आए, पास्टर साहब ने कहा कि जब हम उसको देखेंगे उसकी मानिद हो जाएंगे। तो जब आप अपनी जात के ताल्लुक से अपने जमीनी अरसा में जो आपने इंसानों के साथ बातें की,
اور ان انسانوں کے ساتھ باتیں کی جو شریعت کے عالم تھے، وہ جو پیشن گوئیوں سے واقف تھے، وہ لوگ جو آپ کی ذات اقدس کے منتظر تھے کہ مسیحا آئے گا، رحمت آئے گی، فضل آئے گا۔ جب آپ ان کے پاس آئے تو عزیزو، اس دور کے جو علماء تھے، اس دور کے جو اساتذہ تھے، 400 سال کے عرصہ میں انہوں نے مسیح کے تعلق سے، اس فضل اور اس رحمت کے تعلق سے مختلف تعلیمات گھڑ رکھی تھی، مختلف عقائد گھڑ رکھے تھے۔ اس لیے جب مسیح آئے تو انہوں نے اپنی ذات سے لوگوں کو متعارف کروایا، اور آپ نے فرمایا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو کہ میرے وسیلہ سے نجات اور زندگی تمہیں ملتی ہے، لیکن تم اس کو پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ تمہارے علماء نے، تمہارے اساتذہ نے میری ذات کے تعلق سے جو باتیں تم تک پہنچائی گئی تھی، ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، ان میں آمیزش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، تاکہ ان کے مقاصد، جو ان کے اپنے مقاصد اور ایجنڈے اور پروگرامز تھے، وہ تکمیل پاتے رہے۔ اور جب مسیح آئے اور جب انہوں نے اپنی ذات اقدس سے لوگوں کو متعارف کروایا، تو یہ علماء جو اپنی حیثیت، اپنے رتبے کو بچانے کے لیے اپنی جگہوں پر جو خدا نے ان کو مقام دے رکھا تھا، مسیح کا مقام اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے وہ مسیح کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور ذات المسیح یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ میں آسمان سے آیا ہوں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے کہا میں آسمان پر جاؤں گا، میں جہاں سے آیا ہوں، رحمت، فضل، جنت، میں خدا باپ سے نکلا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا۔ بہنوں اور بھائیوں، میرے عزیزوں، علماء جھوٹے اساتذہ کے عقائد اور ان کی تعلیمات جن سے وہ شاید خود بھی آشنا نہیں ہیں، اگر آشنا ہیں بھی تو اس سے بدلنے کے لیے تیار نہیں، وہ مسیح کے مخالف اس دور کے لوگ، ہر جگہ پر اس کی مخالفت، سازشیں کہ کہیں ان کے اقتدار کا سورج غروب نہ ہو جائے، کہیں ان کی مذہبی اجارہ داریاں ختم نہ ہو جائیں، اس لیے مسیح کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ تمام مخالفتیں ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو جو اس کا وعدہ ان آیات میں ہے کہ اس نے رحمت اور فضل بنا دیا، جو اس کو مانتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ، جو اس کو مانیں گے وہ بھی اس کے ساتھ، اور جو آنے والے وقتوں میں اس کو مانیں گے وہ بھی اس کے ساتھ۔ سورہ آل عمران اور اس کی 55 آیت کہ قیامت تک جو بھی اس کی پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ کرسمس کا پیغام جہنم سے رہائی، گناہوں سے رہائی، موت سے رہائی، ابلیس سے رہائی اور جنت میں براہ راست داخلہ۔ یسوع المسیح جب وہ صلیب پر تھے تو ایک طرف ایک ڈاکو، دوسری طرف دوسرا ڈاکو بھی مصلوب تھا۔ تو ایک نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کیجئے گا۔ خداوند نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں، میں رحمت ہوں، میں فضل ہوں، اور میرے وسیلہ سے تو آج ہی، یہ نہیں کہ کسی آنے والے وقت میں یا شاید، بلکہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، چونکہ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہیں۔ پاسٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ
आप ये बताइए कि ये फजल और रहमत, इसमें आने का तरीका क्या है? लोग कैसे मसीह के वसीला से जन्नत की जमानत पा सकते हैं? क्या करें? डॉक्टर दानियाल, आपने सूरह मरियम की 21वीं आयत और अनाजील में से बहुत से बयान पढ़े, लेकिन मैं आपको एक आखिरी आयत पढ़कर ये कहूंगा, इसका जवाब इस सवाल का देता हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह की अंजील खुदा के फजल की खुशखबरी है। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील खुदा के फजल की खुशखबरी है। और एमाल 20 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। आज सारे इस अंजील की गवाही को सुन रहे हैं, और अगर कोई उस पर ईमान लाए, क्योंकि ईमान लाने के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान दिल से लाया जाता है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। दिल से ईमान लाए, जुबान से इकरार के खुदा ने उसे मेरे गुनाहों के लिए भेजा, वो मेरी जगह पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरा खुदामंद है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आखिर में ये आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ तमाम अहबाब के लिए, यूहन्ना 17 बाब। और यही पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदामंद बरकत दे, और फिर भी आपसे बात होती रहेगी। और यहाँ पर लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जान लेना, हमेशा की जिंदगी को जान लेना, जन्नत को जान लेना है, उसमें आ जाना, खुदामंद में आ जाना है। यीशु मसीह रहमत और फजल, बातें बहुत वाज़े और साफ। मोहब्बत का ये पैगाम आप तक पहुंचा है। दुआ यही है कि हकीकत में क्रिसमस आपके लिए खुदा की रहमत और फजल आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी बरादरी के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके मुल्कों के लिए एक हकीकी खुशी बन जाए। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत आप सबको मुबारक हों, और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, और जिन अहबाब से आपकी मुलाकातें कम कम होती हैं, इस क्रिसमस के मौका पर ज़रूर उनके साथ भी मुलाकात कीजिए। और हमारे वो बहन भाई या वो तबके जो इन खुशियों को मनाने की सकत नहीं रखते या कम सकत रखते हैं, ज़रूर है इस मौका पर हम उनको भी याद रखें और उनके लिए भी किसी ना किसी तरह से खुशी का सबब बन जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल।